आप सबको अपने प्रोग्राम में वेलकम करते हैं। हम जिस मुद्दे पर बात की, जो सियासी सिचुएशन है उस पर तो हम बात करते ही रहते हैं कि बहुत खराब हालात। इसी के साथ एक नई खबर हमारे सामने आई और पता ही वो तालिबान जिनको हमने डेकेड्स लगाकर बहुत से ऑपरेशंस करके राह रास्त, राह निजात और ज़रबे-अज़्म ये सब करके हम लोगों को यहाँ से मार भगाया है और फिर क्या वापस आ चुके हैं। इस पर बात करने के लिए ग्राम ने इनवाइट किया है मिस्टर अकील यूसुफजई, जो कि एक इस मौजू पर माने हुए जर्नलिस्ट हैं, सीनियर जर्नलिस्ट, कॉलमनिस्ट, ऑथर, राइटर और इसके अलावा पॉलिटिकल एनालिस्ट। यूसुफजई साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग माय शो सर। बहुत शुक्रिया लिया। अकील साहब, ये आपने मुझे किताब भेजी है, कल कॉपी में दिखाई देती हूँ, बहुत जबरदस्त आपकी वार्जुन किताब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। ये क्या खबर सामने आई है? मैंने आपकी ट्वीट्स देखी जिसमें आपने ट्वीट्स में किया है, वहाँ पे तस्वीरें भी कुछ आपने की कि ऐसा नजर आ रहा है कि ये पहाड़ों पर तालिबान नजर आ रहे हैं, वो कुछ इलाकों में वापस आ चुके हैं, वहाँ की क्या सिचुएशन है, और फिर हमें कुछ ऐसे वीडियोस भी वायरल होना शुरू हुए कि उन्होंने कुछ लोगों को पकड़ भी लिया है, बताइएगा। बहुत शुक्रिया आलिया। हमें खुद अंदाजा नहीं था कि इस तरह भी हो सकता है। आल्दो के जब चंद दिन पहले अफगानिस्तान में काबुल में एमन जवारी साहब को, जो कि अलकायदा के चीफ थे, उनको ड्रोन का निशाना बनाया गया और उसके 2 दिन बाद काबुल ही के अंदर उमर खुरासानी, जो कि बहुत अहम और बहुत हार्ड कोर कमांडर रहा है टीटीपी का, वो अपने 2 साथियों समेत उनको मारा गया। और उससे अगले रोज शुमाली वजीरिस्तान में हमारी फोर्सेस पर एक गाड़ी पर कानवाई पर हमला किया गया, खुदकुश हमला किया गया, जिसमें 4 से 7 लोग शहीद भी हो गए। तो ये तमाम वाकयात न सिर्फ ये कि हर एक की अपनी न्यूज वैल्यू बहुत ज्यादा थी, बल्कि बहुत से शकूक व शुबात भी पैदा हो रहे थे कि शायद के इस रीजन में फिर से कोई ग्रेट गेम खेलना शुरू हो गया है। और खासकर एक ऐसे बैकग्राउंड में या ऐसे वाकयात में जब हुकूमत पाकिस्तान या रियासत पाकिस्तान अफगानिस्तान के अंदर, काबुल के अंदर टीटीपी के साथ मुज़ाकराती अमल का हिस्सा भी बनी हुई है। तो आज या कल से जो सूरत हाल बनी है, स्वात आपको पता है कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा टूरिस्ट हब भी है। स्वात में हमने मिलिटेंसी देखी भी है। स्वात में पाकिस्तान की फौजी तारीख का सबसे बड़ा ऑपरेशन किया भी गया है वहां पर। जिस इलाके में अलिया, बहुत इंटरेस्टिंग बात यह है और बहुत डेंजरस बात है, वो ये है कि जिस एरिया में ये लोग फिर से आ गए हैं, वो हल्का हमारे चीफ एग्जीक्यूटिव जो हमारे वज़ीर आला है महमूद खान साहब का हल्का है ही, तो मगर जहां पर इन लोगों का ज़हूर हुआ है और जहां पर कि कहा जाता है, अभी तक कंफर्म नहीं है, कि पाकिस्तान की फौज के एक मेजर को भी पकड़ा गया है, एक और भी एक फौजी अफसर उसमें शामिल है। मगर जो डिटेल्स आ रही है मीडिया में, जो आया है, वो एक डीएसपी को तो जख्मी हालत में उन लोगों ने जख्मी भी किया था, चंद उनके पुलिस वाले भी थी, 3-4 वो बता रहे हैं। उनको फिर आज सुबह शिफ्ट किया गया एक जगह करके सईदू अस्पताल में, जो कि डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है। तो ये जो एरिया है, ये महमूद खान साहब के घर से 4 किलोमीटर के फासले पर है। और अब जो इतलात आ रही है वो ये है कि मुख्तलिफ इलाके में जो सराउंडिंग एरियाज हैं स्वात के या उस हल्के के जहाँ से महमूद खान का ताल्लुक है, वहाँ पर अब भी उन लोगों की गश्त भी जारी है, वहाँ पर फायरिंग भी हो रही है। एक एरिया है जो कि साबिका विफाकी वजीर मुराद सईद के हल्के में आता है, शाह डेरी उसको कहते हैं, कबल के बिल्कुल कुछ फासले पर वहाँ ये मिलिटेंसी का गढ़ रहा है। तो वहाँ पर भी अभी कहा जा रहा है, कोई 1 घंटे पहले जब मैं डिटेल दे रहा था, कि वहाँ पर भी ऑपरेशन शुरू है और वहाँ पर भी है ना विद अलॉन्ग विद वेपन्स वो निकला है। तो अब हमें समझ नहीं आ रही कि अचानक ये सब किस तरह हुआ। और जो सबसे बड़ा इशू है वो ये है कि सूबाई हुकूमत या जो मुतल्लिका लोग हैं या जो तर्जुमान है, वो इस किस्म की खतरनाक या थ्रेटनिंग सिचुएशन में वो बिल्कुल रिप्लाई भी नहीं कर रहे, डिटेल्स भी नहीं बता रहे, और हमें पता भी नहीं है कि हुकूमत का स्टांस या हुकूमत जो अगर कुछ करना चाह रही तो वो क्या है। वकील यूसुफजई साहब, जिस तरह आपने बताया ऐसी वीडियोस वायरल हुई हैं जिसमें मेजर साहब और एक और हैं, उनसे पकड़ के वो नाम वगैरह पूछ रहे हैं, जाहिर है ये सब छुपता तो नहीं है, सब वायरल होना शुरू हो जाता है, सोशल मीडिया का दौर है। तो मुझे ये बताइए कि जो महमूद खान एरिया है, इलाका, तो केपीके में हुकूमत खान साहब की, और वहां पर तो उनका बड़ा होल्ड, यानी कि वो बहुत अच्छे तरीके से उस इलाके को जानते हैं, कस्से से उनकी हुकूमत वहां पर, तो क्या वजह आप समझ सकते हैं? देखिए, 2 लीडरों ने या 2 पार्टियों ने इस सिचुएशन की बहुत पहले से निशानदेही की थी। एक अवामी नेशनल पार्टी का
بہت کلیئر سٹانس رہا ہے وہ 3-4 مہینوں سے ایمن ولی خان، میاں افتخار حسین صاحب، سردار حسین بابک صاحب، وہ بار بار آن دی ریکارڈ نیشنل میڈیا پر پارلیمنٹ میں یہ بات اٹھا رہے ہیں کہ اس قسم کی اطلاعات آ رہی ہے کہ جو پاکستانی طالبان ہے، ٹی ٹی پی کے لوگ ہیں، وہ خیبر پختونخوا میں آنا شروع ہو گئے ہیں اور وہ پھر سے اپنی ایکٹیویٹی شروع کرنے والی ہے۔ آج بھی آپ نے ٹویٹر پر سینیٹر مشتاق کا ٹویٹ دیکھا ہوگا، بہت اہم ہے اس حوالے سے کہ انہوں نے بہت تشویش کا اظہار کیا ہے کہ ہم اس بات کی نشاندہی کر رہے تھے، خدشات کا اظہار کر رہے تھے، مگر حکومت ٹس سے مس نہیں ہو رہی تھی۔ تو اب جو صورتحال بنی ہے اس کی وضاحت کی جائے۔ میں آپ ہی کے پروگرام کے توسط سے، آپ نے وار زون کا کتاب آپ کے پاس پڑھی ہوئی ہے، اس میں نے ذکر بھی کیا ہے کہ یہ جو ایریا ہے جہاں پر یہ فوج کے لوگوں کو مبینہ طور پر کیپچر کیا گیا ہے، ان کو یرغمال بنایا گیا تھا اور ایک ڈی ایس پی کو زخمی کیا گیا ہے، یہ محمود خان صاحب کے گھر سے جس طرح میں نے بتایا بھی کہ 5 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے، مگر یہ اس کا ایک بہت بڑا ایک عجیب قسم کا بیک گراؤنڈ ہے جو کہ بہت کم لوگوں کو معلوم ہے۔ 2006 میں جب پاکستانی طالبان نے سوات کو کیپچر کرنا شروع کیا تو عالیہ اس وقت اسی ہی ایریا میں جس کا نام چپریال ہے، ایک ٹاؤن ہے، بہت خوبصورت سا ٹاؤن ہے، اسی ایک ایریا میں 8-9 لوگ آ گئے ہیں، مسلح لوگ آ گئے ہیں دن کے وقت، اور ایک سرکاری بینک کو ان لوگوں نے لوٹا ہے۔ 2006 کی بات ہے یہ، اور اس کے بعد جب گارڈ نے ان پر فائرنگ کی تو گارڈ کو مارا گیا۔ میرے خیال میں 35 لاکھ یا 75 لاکھ روپے وہ لوگ بوریوں میں ڈال کر انہی پہاڑوں میں چڑھ گئے جو کہ کل ہوا ہے۔ یہ بالکل وہی ایریا ہے، وہی گاؤں ہے، 2006 اور 2022۔ اب یہ لوگ آگے جانا شروع ہو گئے، جو گارڈز کے چند لوگ تھے یا ان کے قریبی رشتہ دار تھے، وہ لوگ بندوقیں اٹھا کر ان لوگوں نے پولیس کو فون کیا، پولیس اور عوام نکل گئے پہاڑیوں پر، ان لوگوں کا پیچھا کرنے لگے۔ یہ ایک جگہ پر جا کر ایک مسجد میں اس گروپ نے، وہ 7-8 لوگ تھے، ان لوگوں نے وہاں پر پناہ لی اور فائرنگ کا تبادلہ شروع کیا۔ اس کے بعد جو متعلقہ سوات کے ایڈمنسٹریشن کے لوگ تھے، سعید شریف میں بیٹھے ہوئے تھے، ان کو اطلاع دی گئی، ان لوگوں نے پشاور فون کیا، رابطے کیے، پشاور سے کہا گیا اور ان کو بتایا گیا کہ یہ جو لوگ جن کے گرد ہم نے گھیرا ڈال دیا ہے وہ لوگ ہم پر فائرنگ کر رہے ہیں، ایک مسجد میں یا ایک عمارت میں وہ لوگوں نے پناہ لی ہوئی ہے، مگر یہ ہے کہ ان میں چند لوگ جو کہ بینک کو لوٹنے آئے تھے، ان میں 2-3 غیر ملکی بھی ہے۔ تو پشاور سے ان کو کہا گیا کہ آپ نے کچھ بھی نہیں کرنا ہے، ہم کمانڈوز وغیرہ لے کر آ رہے ہیں۔ تو ایک ہیلی کاپٹر گیا ہے، ہیلی کاپٹر میں ان لوگوں کو اٹھایا گیا ہے، یہ بہت اہم لوگ ہیں، اور ان کو پھر ایک نامعلوم جگہ پر شفٹ کیا گیا ہے۔ اسی ایریا میں عالیہ بہت عجیب قسم کی ایک صورتحال پھر بنی ہے کہ فیوچر کیمپ کے نام سے ایک کیمپ یہاں پر اسٹیبلش ہوتا ہے، اس میں القاعدہ کے لوگ بھی آیا کرتے تھے، اس میں ٹی ٹی پی کے لوگ بھی آیا کرتے تھے، اس میں سینٹرل ایشین بھی آیا کرتے تھے۔ اور آپ کو یاد ہوگا کہ جب سوات آپریشن ہو رہا تھا تو اسی فیوچر کیمپ پر ہمارے اسپیشل کمانڈوز کی ایک فورس نے ایک جوان کمانڈو کا ایک کی ویڈیو بھی وائرل ہوئی تھی، جو کہ اس نے فون کیا تھا کہ اپنے فیملی کو شاید کہ یہ میرا آخری مشن ہو یا آخری ویڈیو ہو۔ تو ان لوگوں کو کوئی 7-8 لوگوں کو مارا گیا تھا، اور اس کے بعد پھر وہاں پر آپریشن جب شروع ہوا تو اسی فیوچر کیمپ کو جنرل کیانی صاحب نے F-16 اڑا کر یا اس میں بیٹھ کر اس کو اٹیک کیا تھا اور اس کو ختم کر دیا تھا۔ تو یہ وہی ایریا ہے۔ اب ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کہ اس ایریا کو ایک بار پھر کس طریقے سے یہ لوگ کدھر سے آ گئے ہیں اور اس ایریا کا دوبارہ انتخاب کس طرح کیا ہے۔ انٹرنیشنل میڈیا پر چلی تو یہاں پر جو ہمارے فوجی حکام تھے وہ مجھے بلایا کرتے تھے اور کہا کرتے تھے کہ عقیل ہمیں پتہ نہیں ہے کہ وہاں پر فیوچر کیمپ ہے، تو تم اتنے بڑے ترم خان ہو، تمہیں کس طرح، مطلب میری ٹھیک ٹھاک کلاس لی گئی تھی، مگر بعد میں ہمارے کمانڈوز نے سوات آپریشن کے دوران 10 کمانڈوز گئے تھے۔ آپ کو یاد ہوگا ایک بہت خوبصورت جوان کمانڈو کی ایک ویڈیو وائرل ہوئی تھی یا آڈیو سامنے آئی تھی، جس میں وہ کہتا ہے کہ ہم فیوچر کیمپ پر ایکشن لینے والے ہیں۔ وہ پنجاب سے اس کا تعلق تھا، میرے خیال میں لاہور سے تھا، اور ٹاسک اتنا خطرناک ہے کہ شاید یہ میری آپ سے آخری گفتگو اپنے فیملی والوں کے ساتھ انہوں نے بات کی تھی۔ پھر وہ شہید ہو گیا 8-9 کمانڈوز کے ساتھ، تب پتہ چلا کہ ہاں فیوچر کیمپ ادھر ہے اور اس میں یہ تمام لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ اور پھر آپ کو یہ بھی یاد ہوگا کہ اسی ہی کے بیک گراؤنڈ میں، اسی ہی کے پس منظر میں جنرل کیانی صاحب نے F-16 میں بیٹھ کر پہلا میزائل چلایا تھا فیوچر کیمپ پر۔ تو عجیب قسم کی صورتحال یہ ہے کہ اب یہ لوگ جہاں پر اکٹھے ہو گئے ہیں مبینہ طور پر،
یا جہاں پر ڈی ایس پی کو اور باقی لوگوں کو یرغمال بنایا گیا ہے، یہ وہی علاقہ ہے جہاں پر 2006 سے سوات اور ملکن ڈویژن میں ملیٹنسی کا آغاز ہو گیا تھا، اور اسٹریٹجیکلی یہ بہت اہم جگہ ہے۔ اس سے کچھ ہی فاصلے پر چترال ہے، آپ پیدل جا کر موومنٹ کر سکتے ہیں۔ چترال ہے، چترال سے کچھ ہی فاصلے پر افغانستان کا نورستان صوبہ ہے، جو کہ اسٹریٹجیکلی بہت اہم ہے اس والی جنگ کے حوالے سے، اور اس سے لیفٹ پر دیر اور پھر باجوڑ بھی ہے۔ تو لگ یہ رہا ہے کہ یہ لوگ شاید کہ مذاکرات کا جو عمل ہے جو کہ کابل میں جاری ہے، اس سے فائدہ اٹھا کر یہ لوگ جو کہ سواتی ہے یا ملکن ڈویژن سے ان کا تعلق ہے، یہ لوگ واپس آ گئے ہیں پہاڑوں کے اندر، اور وہاں پر ان لوگوں نے ایکٹیویٹی شروع کی۔ اچھا، یہ یوسف زئی ہے کہ ابھی ہمیں ایک دن پہلے ہی یہ خبر ملی کہ عمر خالد خراسانی اور اس کے ساتھ 2 اور کمانڈر مارے گئے، ہمیں الظواہری افغانستان میں مارا گیا۔ تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو سچویشن اس پر کریٹ ہوئی ہے کہ کیا طالبان یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ریسپانسبل ہیں یا وہ کوئی بدلہ لینا چاہ رہے ہیں؟ اس طرح کی کوئی بات آپ کو سمجھ آ رہی؟ دیکھیں، ابھی تک صورتحال تو بہت کنفیوز ہے، اگرچہ الارمنگ بھی ہے مگر کنفیوز بھی ہے۔ آج آپ نے دیکھا ہوگا سوشل میڈیا پر ایک سٹیٹمنٹ جاری کیا ہے ٹی ٹی پی نے افغانستان سے، اور جس میں اس بات کی باقاعدہ تصدیق کی گئی ہے کہ عمر خراسانی اور ان کے چند ساتھی شہید ہو گئے ہیں ان کے بقول افغانستان کے اندر ایک اٹیک میں۔ اور پھر اس سٹیٹمنٹ میں عمر خراسانی کی خدمات کو اور ان کی رول کو جو ہے نا بہت خراج عقیدت پیش کی گئی ہے، اس کی اہمیت کو اجاگر کرنے کی کوشش کی گئی ہے، مگر اس میں ایک پوائنٹ بہت اہم ہے۔ وہ جو پوری ڈیٹیلز میں پریس ریلیز آئی ہے یا اعلامیہ آ گیا ہے، سٹیٹمنٹ آ گئی ہے، اس میں ایک پوائنٹ بہت اہم ہے عالیہ، وہ یہ ہے کہ اس میں بتایا گیا ہے کہ عمر خراسانی ان لیگ کمانڈروں میں شامل تھے جن کا خیال تھا کہ پاکستانی طالبان کو مذاکراتی عمل کے دوران واپس پاکستان جانا چاہیے۔ یہ بہت سے کم لوگوں نے یہ پوائنٹ نوٹ کیا ہوگا، مگر جب آپ پروگرام کر لیں تو اس کے بعد اس کو آپ دیکھ بھی لیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ شاید کہ یہ اسی سلسلے کے کڑی ہے، اور شاید کہ اسی ہی سلسلے کے کڑی میں عمر خراسانی کو پھر نشانہ بنایا گیا ہے، یہ تمام امکانات موجود ہیں۔ دوسری بات یہ ہے عالیہ کہ عمر خراسانی ہارڈ کور کمانڈر رہے ہیں، خاص کر ملکن ڈویژن، باجوڑ، ممن اور یہ تمام جو ایریاز ہے، یہاں پر اس نے نہ صرف یہ کہ کمانڈ کیا ہے، بلکہ آپ کو یاد ہوگا کہ پشاور میں جو ایک چرچ کو 2013 کے مذاکراتی عمل کے دوران نشانہ بنایا گیا تھا، جس میں تقریباً 100 کے قریب مسیحی مارے گئے تھے، تو وہ جو ایک تنظیم بنی تھی مذاکراتی عمل کے خلاف، اس کو بھی احسان اللہ احسان صاحب اور یہ عمر خراسانی صاحب اور ان کا گروپ جو کہ حزب الاحرار کے نام سے مشہور تھا یا انٹروڈیوس کیا گیا تھا، وہ اس کی ذمہ دار تھی، چند اور اٹیکس بھی کیے تھے۔ یہ تمام چیزیں شاید کہ ایک دوسرے کے ساتھ کہیں نہ کہیں پر جا کر ان کا کوئی لنک بنتا ہے، مگر اب پتہ چلے گا کہ چند دنوں کے بعد یا چند گھنٹوں کے بعد، اس لیے کہ اب جو ہمیں بتایا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ کچھ اور ایریاز میں بھی نہ صرف یہ کہ یہ لوگ پہاڑوں پر نکل آئے ہیں، بلکہ وہاں پر فائرنگ کی آوازیں بھی آ رہی ہے مختلف علاقوں میں۔ جو مراد سعید کا حلقہ ہے قبل سے کچھ فاصلے پر، وہاں پر پہاڑوں میں یہ لوگ آ گئے ہیں، اور وہاں پر کہا جا رہا ہے کہ ایک محدود پیمانے پر آپریشن بھی شروع ہو گیا ہے۔ تو ابھی تک آفیشلی ہمارے پاس کوئی وضاحت یا معلومات نہیں۔ ایسا لگ رہا تھا کہ پیس پروسیس چل رہا ہے، اور ان سے یہ کہا جا رہا تھا جو طالبان کی اس وقت وہاں پہ حکومت ہے ان کے ہمارے سے بڑے اچھے تعلقات، ان کی اپنی مشکلات ہیں۔ مثال کے طور پر اس وقت ان کو 2-3 چیزیں، آپ افغان طالبان کی یا افغان حکومت کی بات کر رہی ہے، تو ان کو 2-3 بڑے تھریٹس جو ہے نا وہ بیک وقت پیش آئی ہے۔ مثال کے طور پر القاعدہ کی طرف سے بہت پریشر ہے کہ ایمن الظواہری صاحب کو کس طرح کابل کے ایک پوش علاقے میں ڈرون کا نشانہ بنایا گیا۔ ظاہر ہے کہ القاعدہ ان کا بہت بڑا سپانسر رہا ہے۔ القاعدہ پر سعودی عرب کے ترک فیصل ان کا ایک وزیر دفاع تھا یا وزیر خارجہ تھا، وہ بہت بڑا سپانسر ان کا رہا ہے۔ اگرچہ القاعدہ، بہت عجیب قسم کی بات ہے کہ اگرچہ القاعدہ سعودی عرب کے اندر یا گلف کے اندر سعودی عرب کے لیے دشمن ڈکلیئر کیا گیا تھا، ان لوگوں کو نکالا گیا تھا، مگر ترک فیصل صاحب، یہ بہت لمبی ہسٹری ہے کہ وہ القاعدہ کو افغانستان کے اندر سپورٹ بھی کر رہے تھے اور فائنینشل سپورٹ بھی کر رہے تھے، اور ان کے تھرو یا القاعدہ کے بہاف پر وہ طالبان جو 90s والی حکومت ہے ان کو بھی سپورٹ کر رہی تھی۔ تو ایک تو افغان حکومت کے لیے یہ ایک بڑا
चैलेंज जो पैदा हो गया कि वो अलकायदा को या अपने इतिहादियों को किस तरह मुतमईन करती है, पॉइंट नंबर 1। दूसरा यह है कि जिस तरह की इत्तेहाद भी है कि अगर ऐमन ज़वारी को निशाना बनाया जा सकता है, तो जो मोस्ट वांटेड उसके बाद दूसरा बंदा है सिराज हक़ानी, जो कि मिनिस्टर भी है, वज़ीर दाखिला है मेरे ख्याल में, उनको भी निशाना बनाया जा सकता है। तो एक तो उनके लिए ये जो ड्रोन का सिलसिला चल निकला है, ये बहुत एक चैलेंज है। दूसरा ये है कि उसी ही काबुल के अंदर, उसी ही अफगानिस्तान के अंदर एक और जगह पर उनको निशाना बनाया गया, खुरासानी को, उमर खालिद खुरासानी को, और उनके साथियों को निशाना बनाया गया। उससे 2 दिन पहले एक और इलाके में, एक और सूबे में एक और टीटीपी के कमांडर को निशाना बनाया गया। तो 2 चीजें तो ये है। दूसरी बात यह है कि इस तरह की इत्तलात भी है कि ये जो मुज़ाकराती अमल है, जिसके बारे में मैं कहता हूं कि ये अभी चलेगा और ये खत्म नहीं हुआ है। तमाम तरह जो रुकावटें आ गई है या इस किस्म के वाकयात आ गए हैं, मुज़ाकराती अमल वो जारी रहेगा और शायद कि वो कामयाब भी हो। चंद हफ्तों के बाद उसका नतीजा भी सामने, इसलिए कुछ बहुत ज्यादा होमवर्क हो गया है, बहुत ज्यादा अफगान हुकूमत का उसमें अपना एक स्टेक है, अपना एक इंटरेस्ट है। तो जो इतला है, और जिसको हम ब्रेकिंग न्यूज भी कह सकते हैं आम इस्तिलाह में, वो ये है कि उमर खुरासानी साहब ने मुज़ाकराती अमल के बाद एक सेशन में जो कि अफगान हुकूमत के हुकाम के साथ थी, उसमें ये कहा था कि अगर आप लोग हमारी बात शराइत को या मेरी बात शराइत को एकोमोडेट नहीं करते रियासत पाकिस्तान के साथ, तो मेरे बहुत से साथी दाइश को ज्वाइन कर लेंगे। और ये बहुत खतरनाक किस्म की चीज़ है पाकिस्तान के लिए भी, अफगान हुकूमत के लिए भी, और जाहिर है कि अफगानिस्तान की हुकूमत के लिए भी और टीटीपी के लिए भी। तो अजीब किस्म की सूरत हाल बनी है। तो उस हवाले से हम कह सकते हैं कि शायद के कोई बहुत बड़े लेवल की एक स्पाइलर गेम जो है ना, वो अंडर वे है, मगर शायद हमें इस वक्त अंदाजा नहीं हो रहा कि वो किस लेवल का है। इसलिए कि ये तमाम वाकयात अगर एक हफ्ते के अंदर होते हैं या हो रहे हैं, तो ये मुझे किसी बड़ी प्लानिंग का हिस्सा या प्लानिंग और काउंटर प्लानिंग का हिस्सा लग रहा है। ठीक, आप ये कह रहे हैं कि एक ग्रेट गेम हो सकता है कि इस रीजन में शुरू हो रही हो, जिससे ये आगाज नजर आ रहा है, स्टार्ट नजर आ रहा है। मुझे एक और सवाल आपसे यही करना है कि ये जो कुछ इस वक्त हुआ है पहाड़ों पर, कहा जा रहा है हजारों की तादाद में, तो क्या आप समझते हैं कि इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी अभी फिल वक्त के भाई पता क्यों नहीं चला कि एकदम से इतने ज्यादा, तो इसकी हम हुकूमत पे डालेंगे या फोर्सेस पे डालेंगे? नहीं, मेरे ख्याल में तो सूबाई हुकूमत इसका स्टेक होल्डर भी है, वो जवाबदेह भी है कि सूबाई हुकूमत इसकी वजाहत करे कि इस किस्म की सूरत हाल क्यों पैदा हो गई है। इसलिए कि वो जो बंदा, जिन लोगों ने या जिस ग्रुप ने इस डीएसपी साहब को और वगैरह को अगवा करके ले गए थे, जख्मी करके ले गए थे, तो उसने जो पश्तो में स्वात के बहुत मोतबर जर्नलिस्ट है शहजाद आलम, स्वात प्रेस क्लब के वो भी रहे हैं, चेयरमैन भी रहे हैं, उनके साथ उन्होंने पश्तो में एक टेलीफोनिक कन्वर्सेशन की है। उसमें 2 बातें मैंने नोट की है। एक ये कि वो जो बंदा शहजाद आलम से बात कर रहा है वो मुकामी नहीं है, उसका लहजा यूसुफजई या स्वाति लहजा नहीं है, मतलब यह है कि वो कहीं और से है, शायद किसी पाटा के किसी इलाके से है, जो मैंने नोट की है। दूसरी ये है कि उसमें आलिया उसने ये बताया है कि हम पाकिस्तान की फोर्सेस और पुलिस और हुकूमत के साथ लड़ना नहीं चाहते, मगर हमारे साथ बात ये हुई थी कि हमारे मशारान में हमें मुज़ाकरात के दौरान बताया था कि आप लोग अपने इलाकों में वापस चले जाए, आपको कुछ नहीं कहा जाएगा, हम आ गए हैं, हमने एक डेमोक्रेशन की है, हम पहाड़ों में है, ये पुलिस वाले और बाकी लोग हमारे पीछे इधर आ गए तो हमने रेजिस्टेंस की। और फिर वो कहता है कि हुकूमत या पुलिस को हम रिक्वेस्ट करते हैं कि आकर अपने जख्मियों को ले जाए। तो अब इसका क्या मतलब हो? इसका मतलब ये हुआ कि उसी कन्वर्सेशन के बिहाफ पर जब हम तबसरा करेंगे तो वो ये है कि शायद के उन लोगों को पहाड़ों के ऊपर स्पेस दिया गया हो, जो कि बड़ी खतरनाक किस्म की बात है। अगर आपने मुज़ाकरात में कुछ डील की है तो हमें बतानी चाहिए, उसकी डिटेल्स आम लोगों को नहीं बताते, कम से कम मीडिया के साथ आप शेयर करें। अगर नहीं हुई है तो आप किस तरह
उन लोगों को इस बात की क्या जमानत है। बुनेर में हमने ये तजुर्बा एमपी के गवर्नमेंट में दोहराया था कि स्वात एग्रीमेंट हो गया और स्वात एग्रीमेंट में ये बताया गया कि जहां पर जो लोग मौजूद है वो पुरअमन तरीके पर वहां पर रहेंगे और उसके बाद वो कहीं पर मूवमेंट नहीं करेंगे। एग्रीमेंट हो गया। पुलिस और जो अमन लश्कर के लोग थे बुनेर के अंदर जिसके बॉर्डर स्वात के साथ लगी हुई थी वो लोग विड्रा कर गए। दूसरे दिन वो लोग जाकर बुनेर पर उन लोगों ने कब्जा कर लिया। बुनेर में फिर हम लोगों ने ऑपरेशन शुरू किया। तो हम अगर वो गलती दोहरा रहे हैं और हुकूमत वो एमपी की गवर्नमेंट तो वजाहत भी कर रही थी ऑपरेशन भी कर रही थी वो बहुत क्लियर थी मिलिटेंसी के बारे में। इधर तो हमें पता नहीं लग रहा। इधर तो ये है कि अभी तक एमन वली खान या चंद और लीडरों के इस बयान के बारे में वजाहत नहीं की गई कि वज़ीर आला समेत बाज वज़रा बता दे रहे हैं टीटीपी को या टीटीपी के कमांडरों को। अभी तक असम्बली में केपी असम्बली में इस पर बात हुई है। सरदार हुसैन बाबत ने बात लोगों ने इसको उठाया है चंद और लोगों ने उठाया है। तो इबाम है हुकूमत की पॉलिसी में। तो अभी नहीं कहा जा सकता कि हुकूमत की पॉलिसी क्या है और हो क्या रहा है। आखिरी सवाल और आपका मुझे मुख्तसर एक दो जुमलों में जवाब चाहिए होगा, वो ये कि क्या ऐसी सिचुएशन बन सकती है कि जिस तरह पहले कई शहरों पर और इलाकों पर कब्जा कर लिया था, स्वाद इनके कब्जे में आ गया था, क्या कहीं ऐसी कोई सिचुएशन आगे या काबू पा लिया जाएगा? नहीं, मेरे ख्याल में काबू पाया जाएगा मगर अगर इस तरह की सूरत हाल बनती है और इस वक्त जो सूरत हाल जब हम बात कर रहे हैं तो कोई 1 घंटे पहले वहां पर मुख्तलिफ दूसरे इलाकों में जिसमें चारबाग शामिल है, चारबाग तहसील है जहां पर ये बुनेर के साथ एक इलम पहाड़ी है उसके बारे में गैर मुसद्दक़ा इत्तलात है। इसी तरीके से कबल और सराउंडिंग्स में इस किस्म के लोग अगर निकल आए हैं। ख्वाजा एक जगह है जहाँ से ये शाराई रेशम की तरफ हम जाते हैं बिशाम की तरफ। तो 3-4 जो स्पॉट्स है ये बहुत अहम है आलिया के। एक शांगला डिस्ट्रिक्ट के साथ वहां पर लोग निकला है। बाबू एक गांव है वहां पर लोग देखे गए हैं, मुसल्ला लोग देखे गए हैं कल और आज। एक इस वाले बुनेर वाले साइड पर इलम पहाड़ी के करीब ये मराकज रहे हैं चारबाग वगैरह में। फिर अगर कबल में ये लोग निकल आए हैं तो वो दीर और बाजोड़ को हिट करते हैं। स्वात के जिस इलाके में इन लोगों को देखा गया है या वहां पर वाकया हुआ है तो वो फिर चतराल को। तो इसका तो मतलब ये है कि जो सराउंडिंग डिस्ट्रिक्ट्स है या जो पड़ोसी अजला है वहां पर इन लोगों ने स्ट्रेटेजिक प्लेसेस जो है लोकेशन जो है वहां पर शायद इन लोगों ने ठिकाने बना दिए हो। अगर इस किस्म की सूरत हाल है तो मेरे ख्याल में फिर पाकिस्तान फौज को बहुत बड़े पैमाने पर खुद इस सूरत हाल का नोटिस लेना चाहिए होगा और बहुत फौरी लेना चाहिए होगा। जिससे कि बहुत ज्यादा तशवीश पाई जाती है। दूसरी तरफ वजीरिस्तान में भी हजारों लोग निकल आए हैं टारगेट करने के खिलाफ हजारों लोग निकले हैं। जो सो कॉल्ड नेशनल मीडिया है उस पर कोई कवरेज है ही नहीं, कोई बात है ही नहीं। वो शहबाज गिल के इशू में लगा हुआ है। तो मेरे ख्याल में और जब एक ऐसे वक्त में आ लिया कि जो पेशावर के कोर कमांडर है या थे जनरल फैज साहब वो भी बहावलपुर ट्रांसफर हो गए हैं और वो इस तमाम प्रोसेस को जो मुज़ाकराती अमल था उसको लीड भी कर रहा था, हेड भी कर रहा था। तो मेरे ख्याल में आइंदा जो 2-3 दिन है वो बहुत अहम भी है और खतरनाक भी है। बहुत शुक्रिया आपका यूसुफ जई साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर प्रेशियस टाइम। दोबारा भी आपसे बात होगी। बहुत शुक्रिया।